So, eto na ang portrait sa ating 13th man per Mommy Gold! Next, Ahmad. Total of 6,500 pesos. Pakibilang boy! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ano yun? 6, di ba? 6,500. 6,500. Yun na. 6,500 pesos. Lagay na sa Okay. wagang sobre. Wagang sobre! Ayan. Ito. Makadami na tayo, Buya. Next, Diginon. Diginon. 5,600 pesos. Pakibilang, boy. 1, 2, 3, 4, 5. 1,500. Tama? Sir. 1,500. Brata ka. Ay, may utang pa ako. Ala, Sobra. sobra. 2, 3, 4, 5. May utang ako 100 pesos. Sir. Ay, grabe naman ang daming ng mga utang, be. Go! Next! Codinera. Codinera. 5,000 pesos. Codinera, 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Grabe, ilan na. Sige pa. Grabe, nakadami na tayo mga suki. Sino pa? Taboko. Taboko. Total of 5,100 pesos. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Utang na naman 100, boy. Utang na naman tayo 100, boy. Grabe naman. Ayan. Okay, next. Pandaag. Next. Pandaag. Panuwag, panaag. Pandaag. Total of 4,700. Ayan. Sir. 4,700. 2, 3, 4,700 pesos. Kulang-kulang ako, utang ako ng 200. Mamaya na kasi magpapachange pa ako ng tig 100 pesos. Ayan. Next. Si Pelasis. Si Pelasis. Pelasis. Ito. 1, 2, 3,000 pesos para sa iyo. Pelasis. Ayan. Next. Timbal. Bangay sa Timbal, ilagay sa mahiwagang soap. Timbang. Timbal. Okay, timbal. Total of 2,500 pesos. 1, 2, 5. 2,500, di ba? 500 pesos. Tama? Tama ba? 2,500. Guys, Merry Christmas. Uy, 3 minutes na pala. Next video tayo ulit.